नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय श्री जगन्नाथाय। भजे विशेष सुंदर समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम्। प्रभु विशेष सुंदर पाप विनाशन करिवारे धुरंधर ब्रह्मांडर एकमात्र कल्याणकारक हरि महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद तले अनंत कोटि भक्तिपूत निवेदन। सम्मानास्पद दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मानक समस्तंकु विनम्रतार पूर्वक प्रणामटिए बाढ़ी दे शुभ स्वागत करुचु कथामृतर ए पावन परिसर को, कथामृतर ए दिव्य अगणा को, जेउठारे मनबोध चौतीसा को आमे धरिचे एवं मनबोध चौतीसा सहित आमे आउ आपण माने भावरे एकाकार होचे। बारंबार बारंबार आमे एक कथा आपण मान आगे रखिचु। मनबोध चौतीसा ये एक संबोधनी कविता बा संबोधनी पदावली जार एकमात्र उद्देश्य होची कुपथगामी मनीष को, उद्भ्रांत उशृंखलित मनीष को अंतत बाट टिके देखैबा। अंधार भितर गति करुथुबा माइक मनीष को, जहा पाखरे छंद कपटता भरी रही से मनीष को जगन्नाथ चिंता एवं चेतना रे, जगन्नाथंक भक्ति एवं भावना रे टिके उद्बुद्ध करिबा। सेइति पई तो वैष्णवीय चिंताधार रे परिवर्धित कवि भक्तचरण दास बड़ प्रयासी होइचंती, अंटा भिड़िचंती ए कलिहत मानव को मन शिक्षा टिके देवी, मन को नियंत्रण करिवार बाट टिके बतई देवी। एई न्याय रे आमे माने क अक्षर ठारू धीरे 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 आगकू आगकू आगुसार होउची। न जीवे संगे केही जीवु तू एका मनरे, न जीवे संगे केही जीवु तू एका, न जीवे संगे केही जीवु तू एका मनरे, न जीवे संगे केही जीवु तू एका। नाम मात्र टई पथकू सखारे, आसंतु आजिर अध्याय आमे एई दुई धाड़ी उपरे टिके मनोनिवेश करिबा। केते चेष्टा करिचंती मानसिक स्तर रे सते जेमिति बड़ प्रयासी होइचंती कवि एवं एई धाड़ी रे सुंदर उदाहरण माध्यम रे कथा को रखी दिचंती। न जीवे संगे केही जीवु तू एका। धनरे संसार वास्तव चित्र तो आगे थोईदेली। न जीवे संगे केही जीवु तू एका, नाम मात्र अटई, नाम मात्र अटई, नाम मात्र अटई, नाम मात्र अटई पथकू
ସଖା ପଥକୁ ସଖା। କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର ଅଟଇ ପଥକୁ ସଖା। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବେନି, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବେନି। ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଇଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଏତେ ପାଗଳ, ମଣିଷ ଏ ମାଇକ ବାସନାରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଏତେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଏ ମୋର 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 ବୋଲି। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋର ପରିବାର, ମୋ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ମୋ ଘର, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଏ ମୋର ମୋର ଭାବନା ଭିତରେ ମଣିଷ କେଜାଣି କାହିଁକି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଜାଣେ ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜାଣେ, ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋହର ବେଗଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ମୋହର ବେଗ ଏତେ ତୀବ୍ର, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସିଏ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମର, ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା। ଭାବିଲେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମର, ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା। মলে তো সঙ্গতে কেহি ন ଯିବେ রে, মলে তো সঙ্গতে কেহি ন ଯିବେ রে, ধর্ম হেলে সখারে কুমর, ভজু কি নারাম নাম। କେତେ ମାର୍ମିକ ଚେତନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସିଲା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମର, ଧନ ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା। মলে তো সঙ্গতে কেহি ন ଯିବେ রে, ধর্ম হেলে সখারে কুমর, ভজু কি নারাম নাম। ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏକା ଆସିଥିଲେ ନା କାହାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଏକା ଯିବା ନା କାହାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବା? ନା ନା ନା। ସଂସାରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂସାରର ବଡ଼ କରୁଣ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ଏତେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ମୋର ମୋର। ଏଇ ମୋର, ଏଇ ଆପଣାରପଣ, ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ହେବାର, ମାଇକ ବାସନା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଆରି ପାଇଁ ତ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ। ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ ଆଉ କୋଉଠିକି? ବନ୍ଧନକୁ ଯିଏ କରେ, ଏ ବନ୍ଧନ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ, ସେଇ ତ ଦୁଃଖ ପାଏ। ବନ୍ଧନକୁ ଯିଏ ଭାବେ ନା ଏ ବନ୍ଧନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ। କାରଣ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ, ଏ ସଂସାରର ଅଳିକ ବାସନା ଭିତରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜନ୍ମ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା? ଆମେ କାହା ଘରେ ଥିଲେ, କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ କି ଝିଅ ଥିଲେ, କାହା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କହିପାରିବା? ନା। ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? କେଉଁ ଜନ୍ମ ନେବା? ଆମେ ମଣିଷ ହେବା ନା ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହେବା? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ କ'ଣ ହେବା କହିପାରିବା? ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଆମେ ଅତୀତ କହିବା, ନା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବା। କେବଳ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ 2 ଦିନର ଖେଳ, ଏ 2 ଦିନର ଖେଳ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଛନ୍ଦି ହେଉଛେ,
ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଆମେ ହେଉଛେ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛେ, ମୋର 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 ଧନ ଧନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆରି ନାମ ତ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଏଇଠି ଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗେ ତୁହି ଯିବୁରେ କା, ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗେ କେହି ଯିବୁ ତୁ ଏକା। ନାମ ମାତ୍ର ଅଟଇ ପଥକୁ ସଖା, ନାମ ମାତ୍ର ଟଇ ପଥକୁ ସଖା, ନାମ ମାତ୍ର ଟଇ ପଥକୁ ସଖା। ଆସିଲା ବେଳେ କେହି ନାହିଁ, ଗଲା ବେଳେ ବି କେହି ନାହିଁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏ କରୁଣ ଚିତ୍ରକୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ବିକିରିତ ଶୁକଦେବ, ପଛରେ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣର ଯେ ରଚୟିତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ନମସ୍ତୁତେ ବ୍ୟାସ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧେ ଫୁଲ୍ଲାରବିନ୍ଦାୟତ ପତ୍ର ନେତ୍ରମ୍, ଯେନ ତ୍ୱୟା ଭାରତ ତୈଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଦୀପ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପକୁ ଯିଏ ଜାଳିଦେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ, ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିରହ ଆଉ କାତର ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଭାଗବତ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଶୁକଦେବ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଫେରିଆ ଧନ ଫେରିଆ, ଧନ ଫେରିଆ, ତୁ ଜାନା ତୁ ଜାନା ତୁ ଜାନା। ଜଂ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତ ମନୁପେ ତମପେତ କୃତ୍ୟଂ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବିରହ କାତର ଆଜୁହାବ। ପୁତ୍ରେତି ତନମୟତୟା ତରବଭିନେଦୁ ସ୍ତଂ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟଂ ମୁନିମାନତୋସ୍ମି। এই শ্লোকରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବେ, ବିରହ ଆଉ କାତର। ବିରହ ଦୁଃଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାସ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ ରେ, ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଏ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତର ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କରିଦେବାର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଏ ମାଇକ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକିଲେ ବିରହ କାତର ହେଇ ଧନ ମୋର ଫେରିଆ, ପୁତ୍ର 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 ଭଳି ଫେରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ। ଶୁକଦେବ ସେଇଠୁ ଥାଇ କହିଲେ, କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ପୁଅ, କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣେ। ସ୍ୱଭାବେ ତୁମେ ସିନା ବୃଦ୍ଧ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେଲେ ବିଷୟାର ସେ ଅଛି ସଧ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ হে রাধে রাধে গোবিন্দ 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 রাধে রাধে গোবিন্দ।
ভাবিকি দেখন্তু চিন্তা করি থরে দেখন্তু মন ভিতরে বিষয়া রসে অছি সধ তুমে সিনা বৃদ্ধ কিন্তু বিষয়া রস তুম পাখরু যাইনি 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 কহিবার কথা এ সংসারটা হচ্ছে ঠিক এয়া আসিলা বেলে একারে কুমর গলা বেলে ଯିବୁ একা আর ভিতরে 2 দিনর দুনিয়া ভিতরে আমি ছন্দি হবা বান্ধি হবা মো জমি মো বাড়ি মো ঘর মো কুটুম্ব মোর 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 বলি পাগল হউছু যদি ঘরু ইটা খଣ୍ଡে কিଏ নেইগলা তাহলে প্রলয় বাড়রু যদি কণি খଣ୍ଡে কিଏ ভাঙ্গিদেলা তাহলে আরম্ভ ହେଲା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା ଧନରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ମୋର ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଥ୍ୟା 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 ଦେହୋୟଂ ମୂଳ ମିଥ୍ୟା सकल वित्त बलम काल कर्माणि मिथ्या आग ये देहटा मिछ देहोयं मूल मिथ्या जो देह को आमे एते जत्न रे बांधुचु एते जत्न रे ताकू आमे परिवर्धित करूचु ए देहोयं मूल मिथ्या ये मूलटा होची आग मिछ ना काहे की ना दिने ये भांगी जीव ये भांगी जीव ये भांगी जीव चाली जीव ये दिने जीव बोली तो आर नाम जीव ये दिने चाली जीव ये दिने चाली जीव अरे सुमन रे निश्चय जीव जीव सुमन रे निश्चय जीव जीव साधु संग प्रीति दया धर्म नीति साधु संग प्रीति दया धर्म नीति जुगे जुगे रही सुमन रे निश्चय जीव जीव सुमन रे निश्चय जीव जीव सुमन रे निश्चय जीव जीव अरे सुमन ये देह दिन ना दिने जीव जीव बोली तो आर ना जीव ये दिन ना दिने जीव से ये संसार रे काहाकू कहूचु निजर बोली काहाकू कहूचु तो सहित जीवे बोली केही जीवे नाही केही जीवे नाही केही जीवे नाही न जीवे संगे केही जीवु तू एका न जीवे संगे केही जीवु तू एका आहा नाम मात्र अटई पथ को सखा तेबे जदि ये देह होउची मिथ्या जहाँ में घर द्वार संसार परिवार केही सांगरे जीवेनी सबू एठी पड़ी रहिबे पड़ी रहिबे पड़ी रहिबे थरे भाबिले थरे चिंता करी देखंतु जेतेबेले संस्कार करने को सबको नहीं जाऊ आमे माल भाई माने कांधरे कांधे सबको नहीं जाती गला बेले कौन करिवे गला बेले खई कौड़ी की बिंची बिंची जानती खई कौड़ी बिंची बिंची खई कौड़ी की बिंचीबे काहे की बिंचंती थरे भाबिले ये खई ये होची ये खई ये होची सते एमती धानर प्रतीक लक्ष्मीर प्रतीक ये धान आउ कौड़ी ये होची धन गोटे पटे धान आउ गोटे पटे धन ये उभय को थईदेले उभय को बिंची बिंची गले अरे देख रे आसीथिला चाली ही गला शून्य हस्ते आसीथिला चाली गला शून्य हस्ते फुटा माठिया ने तो संपत्ति ने याको तू ने कहीं दिया जाए देखो कहिबार अर्थ होची या जे एमाने केही तोर निजर नुहे रे एमाने केही तोर निजर नुहे केही तोर निजर नुहे जदि केही निजर अछि तेबे से किए नाम मात्र अटई पथ को सखा नाम मात्र अटई पथ को सखा नाम मात्र अटई
পথকু সখা নাম মাত্র অটই পথকু সখা নাম মাত্র অটই পথকু সখা। সেইথিপাই কুহাগলা সর্বে সংসারে মিথ্যা নবজলদ তনু কৃষ্ণ একোপি সত্যম। সংসারে আউ যাহাকু দেখিবে ये सबू हूँ मिथ्या, सबू हूँ मिथ्या माटी कले बर, ये सबू मिछ। केही आसी नाहंती, केही तो सांगरे भी जीवेनी, केही जीवेनी, केही जीवेनी रे, केही जीवेनी। तते एकुटिया फेरिबा को हबो, किंतु सांगरे जदि जीव कौन जीव? केवल सांगरे जीव। आपण माने देखुथिबे शववाहक माने शव को कांधेई नेला बेले तुंडरू बाहरुथिबो राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तुंडरू बाहरुथु अर्थात सत्य जेमिति मनबोध 34 भक्तचरण दास बड़ भाव विहल होई कहले धन रे थरे विचार करी देखे। अरे ए मर्त्य मंडले जनम लभिले हो ए मर्त्य मंडले जनम लभिले अवश्य दिने नेब जमरे बाई मन न भजिलु तू कृष्ण नाम रे बाई मन। हरि हरि बोल। न भजिलु तू कृष्ण नाम रे बाई मन। केवल नाम, केवल कृष्ण हरि नाम, यही केवल सत्य, यही केवल सत्य। आउ सब मिथ्या। हनुमान जी को पचरा गला, हे हनुमान एडे बड़ 7 समुद्र को तुम्हें पार कल कहा बल रे, कहा बल रे पार कल? विराट लंका नगरी अच्छी जोठी असुर मानकर उत्पात वित्पात चली चक्रांत आक्रांत भाराक्रांत होउची ए धरणी। आउ अन्यपटे गोटिए परे गोटिए परे गोटिए परे गोटिए ये सब अछंती दुष्ट शक्ति। कोठी सिंहिका, कोठी लंकिनी, कोठी क्रूरतार प्रतीक सुरसा। एमानकु लंघन कल केमिति, केमिति लंघन कल? हनुमान जी कहले मु किछि जानेनी, किछि जानेनी, केवल गोटिए भाव मो पाखरे थिला। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाई। भगवान का नामांकित मुद्रिका जोठी राम नाम अंकित होता, राम नाम को तुंडरे धरिली, राम नाम को तुंडरे धरिली, विराट समुद्र को पार कली। भगवान शंकर को पचरा गला, हे प्रभु शंकर, हे धूर्जटी प्रलयंकरी पिनाकी आशुतोष खेमेश्वर, ए हलाहल को केमिति पान कल? हलाहल को केमिति पान कल? ना मु पान कली विष, मोर अंतर रे सदा सर्वदा मु अंतर भितरे पुरस्सन करे राम नाम, राम नाम, राम नाम। तेणु विश्व सहित राम जोड़ी हो गले मु विश्राम नहीं गली। राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। कहिबार कथा जो जो स्थान रे देखिए केवल मात्र ये केवल हनुमान कि शंकर कि उद्धव कि प्रह्लाद कि ध्रुव कथा कि मीराबाई कथा पढ़िनी। प्रतिटी मनीष जेतेबेले मशाणी की जीव शोईकी मशाणी की जीव तुंडरे केवल समस्तंकर बाहरुथुव राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। दर्शक बंधु श्रोता बंधु से लगी तो आमे आपण मानक बारंबार बारंबार विनम्रता पूर्वक कहूचु संसार रे एकमात्र जदि के सत्य अच्छी से जगन्नाथ, से रघुनाथ, से उमानाथ, से गोपीनाथ आउ भगवान कर पवित्र नाम। ए नाम को जीए नहीं तार जीवन धन्य, तार जीवन धन्य, तार जीवन धन्य। तेबे ए कथा को आमे पुणी आगामी अध्याय आपण मान आगरे आउरी मंजुल आउरी प्रांजल करी
बाढ़ी रखा। आज तो समय आमको इशारा देलानी आसतु कथा को विश्राम देवा पूर्व मनबोध चौतीसा आस शुणिबाटी मन मोहिबाटी मनबोध चौतीसा मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी तेजी असार संसार मिछ माया कारबार तेजी असार संसार मिछ माया कारबार जगन्नाथ पादे चित्त जगन्नाथ पादे चित्त थोइबाटी मन मोहिबाटी मनबोध चौतीसा मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी ए मन मोहिबाटी ए मन मोहिबाटी। ओम शांति शांति शांति।